Guys, ito guys, na set up na to guys. Basic lang to guys. Ituturo ko lang sa inyo guys kung paano mag-set up guys ng pangmadalian guys. Ito guys, so pwede naman gawin niyo to guys. Idikit niyo sa bahay niyo guys. Ito guys, pakita ko lang to guys. Simple setup lang to guys. Battery muna guys. Magkakabit kayo ng battery papunta dito guys. Dapat ito muna ng battery papunta dito bago ito guys na panel. Kasi guys, masisira to guys na MPPT. Iba-iba kasi guys ang ano ng MPPT setting. Ito guys ang MPPT ko solar. Ito guys charger controller solar MPPT guys. 50 ano lang siya guys. 50 ito guys 50 ampere lang guys. Ito guys sa susunod ipapakita ko sa inyo kung paano ito guys pagpinta ng panel guys. Ito guys pag ito guys is isalpak guys. Ito muna mauuna guys na battery guys. Bago nyo isalpak tong panel, ito muna battery papunta dito sa MPPT. Susunod guys, ito na guys na panel papunta na dito para di masira ang MPPT nyo guys. Simple setup lang to guys. Yan guys wala pa to guys na init kasi dito lang to guys sa gilid ng bahay. Sinetap ko guys kasi papakita ko lang to guys kung paano simple setup solar panel. Yan guys, 100 watts yata siya guys kasi flexible siya guys Ito na guys magsi-set up na tayo ng actual setup. Yan yung flexible solar panel ko guys. Kasi guys tinawagin na flexible kasi nababaluktot. Ito yan guys yung MPPT ko. Yung MPPT siya guys na 50 watts guys. Yan na guys i-try ko muna guys. Yan guys try ko muna siya guys. Yan guys, dapat guys luwagan mo siya para pumasok yung wire niya. Ang ginamit ko dyan guys na temporary royal cord siya guys. Dapat guys gamitin nyo guys yung matibay ng wire guys. Kasi guys pag upgrade guys na 12 volts ayan guys talpak nyo lang guys. Temporary lang yan guys kasi pinakita ko lang guys kung paano ikabit guys ang pangmadalian na setup ng solar setup guys. Basic guys na tinatawag guys. Pero yan guys, itatry ko talaga yan guys maghapon ngayon kasi kakargang ko yung battery guys. Yung sa motor lang yan guys na battery. Yung maliit lang guys. Yan guys, ginawan ko siya guys, linagyan ko siya guys ng connector guys, cable connector. Kasi guys yung ibang panel niyan guys kakabit ko guys doon na guys direkta sa bubong. Wala pa guys yung order kong connector guys sa online. Nag-order ako guys ng connector guys, yung apat guys isi-series ko kasi guys. Tapos magpaparallel ako guys apat-apat guys na piraso. Kasi siya man guys na piraso ang ganyan guys na flexible panel ko guys. Pero magkakaiba din guys ang gagamitin kong controller guys. Ayan guys yan na guys, yan na controller, yan ang gagamitin ko dyan guys. Dudugagan ko na lang guys yung panel niya guys. Ayun guys, temporary lang siya guys. Pakita ko lang guys kung paano ikabit guys mang madalian. Makikita nyo guys kung ilan ang pumapasok na yan guys, voltahe na hindi pa guys na sikatan ng araw. Yan yung battery ko guys sa motor. Nilagay mo dyan guys yung positive guys. Positive band dapat ipasok mo doon guys sa controller para hindi masira guys yung controller mo guys. Dapat guys battery ang unahin nyo guys papasok sa controller. Yan guys, di muna guys yung panel papasok sa controller. Dapat guys battery muna guys ang mauuna kasi guys nasisira guys ang controller guys. Hindi kaya guys ng ibang controller kahit unahin nyo guys ang panel papuntang controller okay lang. Yan guys, iba naman yan guys. Dapat yan guys unahin nyo ang battery para safety guys yung controller nyo guys hindi masira guys. Kasi guys ang ganyan guys na controller ang umabot din guys ng 500
Depende guys sa watch niya guys. Yan guys oh. Gana na. Yung control ko guys kasi guys na iba. Malaki dyan guys. Yan guys oh. Kita nyo guys kung ilan ang pumapasok yan. Mamaya guys na voltage guys galing din guys sa panel. Yan guys yung connector guys, FC4 connector guys. Yan guys so mayroon naman siya guys, linagyan ko siya guys ng sharing ketchup guys kasi baka magdikit guys yung terminal na galing yan guys sa panel, masisira yan guys na panel ko guys. Binigay lang kasi yan guys sa akin ng bayaw ko guys, kaya ingatan natin guys. Yan guys oh. Yan guys, kita nyo guys kung pumapasok na guys kasi mayroon naman siya guys. Malaman nyo guys kung pumapasok na yung load na galing sa panel. Kasi may indicator naman siya na papasok. Gumagalaw na siya guys. Yan guys yung galing sa panel guys, yung nagpipindot ka dyan guys. Kung anong gusto mong setup na galing sa panel guys. Voltage guys. Tapos yung ng battery mo guys, kung lead acid or LiPo4 guys na battery. Yan guys oh. Simple lang yan guys na pinagagawa natin. Yan guys oh. Kita nyo guys gumagana na siya guys. Yan 13.3 na guys ang pasok niya guys. Wala pa yan guys na nasa lilim pa yan guys. Wala pang init yan guys. Tataas pa yan guys pag nainitan na siya guys yung panel. Yan guys, din lang siya guys, mag-a-adjust siya guys. Mag-a-adjust na lang yan guys yung papasok dyan sa battery. Yan guys, yung battery na guys ay yung controller na guys ang mag-a-adjust ng voltage papasok dyan sa battery mo guys, kung ilan ang setting mo guys ng ano yan guys, yung volt nya guys. Yan guys yung battery ko guys, ayusin ko na guys kasi iiwanan ko siya dyan guys hanggang hapon guys para makita ko guys kung ilang percent ang laman ng battery ko guys. Kasi yan guys na battery na yan, lobat na yan guys. Halos 11 na lang yan guys, 11 volt na lang guys. Train siya guys kasi kakargan ko siya guys. Hindi ko naman siya guys kakargan doon sa ginawa kong battery charger. Diyan ko siya kakargan dyan guys galing sa panel para malaman natin kung magandang harvest na itong panel na ito guys. Yung flexible yung solar panel guys. Pinipihit ko guys yung sa may battery. Dapat mahigpit guys para hindi mag-lose contact. Yan guys yung indicator nya. Kita nyo guys para malaman nyo guys kung paano guys ginawa. Simple setup, madali lang yan guys gawin. Kahit kayo na guys ang gumawa guys, yung magbili kayo guys sa online yung part by part guys. Kasi binili ko guys sa online yung control ko part by part. Salamat guys, thank you for watching.